anyumambo o kadra kono na so fla masatanu arasulu bitanu ka bargada ni ga wala nyumando nema ni kishi baye alaka ojidi aka o kadra kono ambe amasa fo usara tambulu o kuma na menye ka do folini tanu ni bargada ni wala nyumando temeneko ambe do de kuye alibi alako bolo kanshi uje ankoro kabana koro bashi kura kanu shi soro jango ku toro alaka jidi ke lafiola munumbi cien so bada dali alaka no nanga bamba to bela jile kanu ba jama kulu ka foku bargada gwa gwambe mi na magwan fara fargwanga alaka be bashi o kadra kono amba fo faso kono faso koka feve kulo nyegele jole feve nyamadale do ni bede barakele kono kisei abe ko renouveau ku ka bismillah uni che uka kanu ala alaka no nimisa ni alaka je ulusigi kunye kuna foni mingwe onfona ya wasado fasiri sebo na okono kuma anyo kelengele usugandi kalmun de babara matrafa baw ulu kan no bla sebe be kelengele ntani ga kelengele lase maso mimba kelengele vo ni to ba kelengele ndomo kuma na kadra kono nan sigira janyo masa amba fo ko beki bismillah klo nyegela joko nyuma ni nyamada ko nyuma faso kono faso koka alaka no ya bela jile ala se ko nyuma ala ko no ya anyeruwe kama benka cheri shuya ko latigini ne ga shujuru tigu ya rabbi ala ko no ya ufana ye kuma na isribe ko bashi kon dila wallahi alhamdulillah mayan demsanum be bashi te koromro o kuma na ba mine demsanum bashi fana te tabarakallah ala jorok ba folo o ulu munum be nubi chesiri ke kuma ni sanga be wala sa anga se ga wuli ga jo fana ke koromro wala sa mi lame bo ulu fana ka damu ni ko lasoro kibara lasoro tugula ya fo tugumina hakilla do kele ko daliba masa amba nyina fala ka do num bela jele mine bo jamana mo go be karo ka fo nywande me de la bi jamana mo go be nywande me na wati ni sanga be ani hakli nyumo ngui ani hakilla nyumo note ulu ka fara nywanga ko chama be nyechito la bi ko ka chade nyechito shila bi ango beto ibai wallahi abenya na bole ko amgla ga nyon soro yawo abinya na bo adunga nyana bo na Allah sonama na manya bo amainde bara nye fra nyanga bara bay nyaro mi yende ga krafe juru tigla moye hawa tafili ture abey ane ikado iyere dakawuli makanzi makanjakte alebe ya fumbala arajo kunda mon père Draman Kuni ale fana chesi ledo ni wati na difula kuma na nyama ya so bela jele fana ambu fo bako Zakaria Fomba ani ngi nyini ale be nyama ya la ni wati na maraka ndaw la musa ku sumasu ndaro ku premier intellectuel be ku jume intellectuel ku sumasu premier intellectuel la musa ko te la musa de ko te ke ju fora mo chama ngo mais la musa du edundi dogoni ta la benganya na ko sumasu développeur misoma na intellectuel afora chama ngo wa dogoni la benganya ka développement ko ni bon la musa di yo ya dabe fala kono bindi tike lamsa wa ukana jiga la dimsedo awo ukana jiga amuna du mejigi demse tola ayde amma jigi demse shila ngani demse dai fala kono bindige amba alla didi nga anti singa busamse go ala folode mbajide yanga tabulu oma ikado alla diligade musa bisabita mbajide oma amu befo okake ku wale nyuma ndo komro okuma na namanya sigi kira ka ba abi kibaro ni kuno funi ulu kono kungango kibara niko wala likofo okuma anta ko bla dagre e kaminede Dado Kamara annonceur kumambe pourquoi ne pas le dire kuyela geleo kembe ni ka ikado angamana gwambiwa dado kembe ka nyingali ja ke ikado ka fo ni nkuna ni ka nyingali tomike Allah okuma ko mimbi talike watila ambe watila mina iko bi eri ikado sanga wo sanga do de bika fara ikado ka fo la nyini uka geleo ulu beka dan ikado tabeka fara uka anda sira ma ka fo lakana balia gelea manivu yere dama ni nyanje gelea mimbi talike la nyini fen ulu fona o kuma ko ala ye dugu je kambe doni mina ikado ka foko geleo ko ni dobe ga fara ulu kan o mana kuma mi ikado ni fura sorota o ka dogo kosobe madriba no bi dado Kamara kofo akoko ni ataka jatimine minyi marake bawo ye ko mabse ka fo gelea o kuma na ka sage bi ka fa abika gere u dakoro donwodo o kuma dado ko na tabela jile o kuma ka misali laba ye ni wati laba nyirela ministry min nyeshine do jago ananga izinife ulu kunga o kibara nyana balima o ka leye bataki do sebe ka foko mi ni obi talike buru koni songona o kuma ko oti yela matfieu tamati fara akan o doni mina ministry yo fo o kuma na o dongile fanana mimbi talike buru glambawla ikado dado yi kanto ka fo uluma ko bla dagre ndalla mi ye ministry mi ni ale nyashine do jago ko uma izini ko kunga ukibara nyana bolima ale ko doromete fara buru biduru kan wa mami ni yo do fara akan ikado ka fo boulangerie be datugu ni mami vana be ni ikado
dɔ k'a fɔ k'i bɛ dɔ fara a kan kɔrɔmɔrɔ ko boulangerie datugu o kuma ko a ye o fɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la min ye i k'a dɔn k'a fɔ buru dilanbaw ye olu yɛrɛ sena ka ministre dɛmɛ teliya la ni k'u ban ka baara yɛrɛ kɛ pewu kunu i k'a dɔn tarata tile kɔni fan bɛɛ lajɛlen la Bamakɔ Mali faaba la ko buru ma bɛ se k'a fɔ a kɔni yeli kɛra i ko saheli kaba bawo o kuma na buru ma ye Bamakɔ dɛ ɔdiriba ko nin wale min filɛ nin ye min bɛ tali kɛ buru dilanbaw fana na olu kɔni y'a yira k'a fɔ dekun min bɛ u kan o kuma na u y'u sinsin o ma dɛ ɔdiriba ko min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ninnu na bi buru ko gɛlɛya min n'o bɛ tali kɛ suman minnu n'o ye da dumunifɛn minnu bɛ bɔ an ka jamana kɔ kan kɔrɔmɔrɔ ko olu sanni ka gɛlɛn bi kosɛbɛ wa minnu yɛrɛ fana bɛ labɛn anw yɛrɛ fɛ yan minnu dilanni bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yan wa minnu yɛrɛ bɛ sɛnɛ anw fɛ yan kɔrɔmɔrɔ ko da tɛ se ka maga o fana sɔngɔn na o kuma ko ni ko min filɛ bi ko k'a sɔrɔ ko tiɲɛ ni Ala ka kan maliden yɛrɛ de dufa kɔnɔna fana ka i k'a dɔn k'a fɔ fɛgɛ bi kosɛbɛ o kuma ko nin n'a ɲɔgɔnna minnu filɛ nin ye ko ninnu ye gɛlɛya minnu ye n'u bɛ ka tonto ɲɔgɔn kan u bɛ ka kɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ sagini fa k'a kuma k'a ka kan mara kɛbaaw k'u kɔfilɛ a la dɛ ko kɔntɛ k'a bɛ taa laban min na kɔrɔmɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ o dɔn o de ye murutebaw ko kɔnɔbara langolo ti mɛnni kɛ cogo min na waati sira fɛ ye ten Umaru y'a fɔ dɛ baro ko kɔnɔbara langolo ko kunkolo tɛ baara kɛ ko ti dɛ kunkolo bɛ fɛn fɛn o ye kɛlɛ abana tɛ baara kɛ kɔnɔbara langolo a ti mɛnni kɛ cogo min wa kɔnɔbara langolo tɛ siran ten o ye tiɲɛ dɛ ventre creux n'a point d'oreillette et n'a peur de rien sabu ndongolo gɛlɛya de bɔ kɔnɔbara a bɛ bɔ kɔnɔbara la n'o ma gɛlɛya fiyewu mankan b'a la dɛ d'accord a ka i k'a dɔn k'a fɔ pourquoi ne pas le dire o de ye nin ye k'an bɛ donni minɛ ko bi ko gɛlɛyaw bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ sogosogo ɲɔgɔn kan mara kɛbaaw ka fɛɛrɛ ɲini a ko da la kɔntɛ ko dekun don nin fɛn dɔw bɛ yen dɛ jɔnko Ala toli na n'i tɔgɔ da datu la o ye tiɲɛ ye n'o tɛ gɛlɛya yɛrɛ de ka di anw ye n'i ko an k'an yɛrɛ ko fɔ gɛlɛya ka d'an ye dɛ wa anw ɲɛna ko gɛlɛyabaden de b'a to dufa bɛ yakubaya k'o de bɛ sɔrɔ yakubaya o dun tɛ o ayi a ka lajɛ dɛ ko ton sɔgɔna ɲɔgɔn dɔgɔja fura tɛ o de ɲɔgɔnna dun tɛ dɛ hali kilisi t'a la cɛ u fana ka sabali sa u ka sabali sanfɛ fɛn dɔw bɛ yen an kana waati cogo lajɛ dɔrɔn ka sin ka bisigi kɛ ten o man ɲi siga t'o la n'o tɛ mun nana ni mun ye fo ka taa se nin yɔrɔ in ma an ka ɲɔgɔn ɲininka a kɔni dufara ni fɛn min b'o la an tɛ o sigi k'o fɔ wa yan'an ka ɲɔgɔn dayirimɛ tiɲɛ siga t'o la kunun ko n b'a f'i ɲɛna aliman complet ɲinina ka dɛsɛ fan bɛɛ fɛ fan bɛɛ buru tɛ aliman complet ani fɛn bɛɛ tɛ dun ani fɛn bɛɛ bɛ dun e dun ko cogo di fɛn o fɛn m'a sɔrɔ a bɛ dun kafe la a bɛ dun buru la a bɛ dun k'i ɲininka naji la ni ma ni si sɔrɔ i b'i dafa la ka jisuma k'a ɲam k'a ginda ni buru bɛ sɔn nin bɛɛ ma buru ko kɛlɛ man ɲi dɛ u k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ ɲini na ko yanni tarata cɛ buru dilannaw k'u na fɛɛrɛ ɲini a ni gouvernement ka ɲɔgɔn faamu dɛ wa u ka ɲɔgɔn faamu gouvernement yɛrɛ bɛ ɲɔ ka ca wugu la jɔnko Ala ɲɔ ka ca wugu la sa nka a bɛna ta dɛ misiden kana jɔ biriminɛ langolo kana to an k'a lajɛ ni hakili a ka lajɛ jamana in yɛrɛ an yɛrɛ de bɛ hinɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ o de bɛ sɔn ka fisaya awɔ Ala bɛ sɔrɔ ka hinɛ an na siga t'o la janɲɔ masa an bɛ i k'a dɔn kunnafoni ta min ye ne bana ye ni y'ale ta sa i k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya o kɔni kɛ b'an dalaminɛkala ye gwɛsɛ de y'an b'o kɛ k'an ɲi tereke jongo don kulukɔrɔ marabolo kɔnɔna la o ta kɔni i k'a dɔn saga ni waati ta ka segin bi k'o fana kan koyi k'a yira k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa tigilamaw k'u bɛ munumunu na muruja o kumana min filɛ nin ye sa kunnafoni i k'a dɔn k'a fɔ Masiri Jɔp ale y'a bɔ k'a bin indépendant kɔnɔ janɲɔ masa i k'a dɔn ko kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ ko min ye maa dɔw ye jatigɛwale kɛbaa tigila k'u bɛ munumunu salo la muruja min bɛ i k'a dɔn nara cercle fɛ u bɛ kulukɔrɔ marabolo kɔnɔna la fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko a fɔra ko maa minnu bɛ yen k'u bɛ ka yɔrɔ jumɛn de ɲini an ka wolomasiri tabaw olu jɔsen ni jabala minnu bɛ yen k'u bɛ k'olu de jɔjɔlimajɔ ko ntɛnɛn su fɛ ko ni maa kofɔlen ninnu k'u yera u bɛ i k'a dɔn bolifɛnw kan bolifɛn caman u bɛ munumunu salo la k'u ye i k'a dɔn buguda yɛrɛ cɛ ci n'o ye falan buguda ye u y'o cɛ ci bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u k'o kunda kulusen kan kulusen min bɛ to la n'o ye kulu ye u taara yen fan fɛ o tɛ labɛn dɔ sabati o y'o ye ayi muruja yanfan in kɔni ka don kunbu kɔnɔna ninnu na la bande sahelo-saharienne kɔrɔmɔrɔ yen kɔni a ma nɔgɔ dɛ fɔlɔ o tun bɛ fɔ gire yanfan na nka muruja ka don jɛma yanfan in na a ko ka ca wagadu tu an t'a jeni yɛrɛ de a ka bɔ yan an ka tu in ɲɛna an ka tila ka tu kura dilan dɛ n'o tɛ ko caman bɛ tu in kɔrɔ ye ko ka ca dɛ n'an dun ma fɛɛrɛ ɲini o la lafiya t'an ye dɛ a ko ka ca
o kumana janyo masa fɛn min ka dɔ ko ka hakiliw lakunu ko min ye sigida dɔw ye olu kɔni ko olu gwɛlɛya b'o olu kan kosɛbɛ i n'a fɔ muruja an'a laminiw fɛn min ye jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ye sanga ni waati u bɛ to ka bala ka taa suru ni yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na min ye ka dɔ sibiri don ye octobre kalo tile 30 ko faama olu ka i ka dɔ sɛnsɛn jamakulu dɔ kun bɛ yen ko cortège escorte o kumana i ka dɔ ko olu muruja olu ka bolofara tun y'o ye k'u ye i ka dɔ bingani ta k'olu sɛgɛrɛ janyo masaw kɛra Madina Sila o fanfɛlaw la ayiwa ko maa min tora o la an ka wolomasiri taba la o ye maa 2 ye ala k'u dayɔrɔ nɛma ka yafa k'u ye maa 3 olu banana ala ka fataw k'u ye ka jidi kɛ lafiya la ko juillet kalo tɛmɛnen fana ko bingani kelen o taara ka ɲɛsin i ka dɔ k'a fɔ cakɛda dɔ ma n'o ye i ka dɔ bolomada cakɛda dɔ ye ko ATTM Covec olu ka yɔrɔ olu tun bɛ sira kan n'o ye Gwala Murja Nara o sira kan i ka dɔ k'a fɔ ko olu kun y'o sira yɛrɛ baara daminɛ kabini novembre kalo 2019 san o kumana ko Mauritanie ka jamanaden 2 minɛna o sen fɛ u tilala k'olu bila o nɔgɔnin fɛ ko Siriwa jamanaden 3 fana kun minɛna ko ntɛnɛn tɛmɛnen de olu ye kanabila sɔrɔ an fɛ yan nɔ novembre kalo tile fɔlɔ janyo masa ko kumana an ka hakili lakunu hali bi ko binganiw n'u nasiraw fɛ n'i ye 2017 octobre kalo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gendarmerie min bɛ Muruja o kɔni ko i k'a dɔn bingani kɛra k'olu fana sɛgɛrɛ maa kelen tora o la o kumana ko y'a sɔrɔ tile damadɔ ka kɔn o don ɲɛ fɛn min ye commandant de brigade ye gendarmerie tɔgɔla Gire k'u y'o ta yaw ni ka taa n'o ye Nara cercle kɔnɔna la k'ale ka i k'a dɔn bolifɛn bolila n'o ye sofɛrɛkɛ ye o bɔnɛ a nin na décembre kalo 2017 san ja dɔw folofolola ko min ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans min ni o ma ɲɛmaya bi Yad Agali yɛrɛ bolo o jaw folofololen k'a dɔn k'a fɔ ko Mamadu Jawara ale yera o jala a sɛgɛnnenba fari k'a dɔn o bolilen yɛrɛ don o kumana janyo masa k'a ye laɲini kɛ gouvernement fɛ k'u ka sigi ka kuma kɛ u n'ale minɛbaw cɛ cogo min na ale bɛ se ka kanabila sɔrɔ ko ka b'o kɔni ja in tɛmɛna fɔ bi ni maa kofɔlen in kɔni tununnen don a kibaruya ma dɔn wa a ma sɔrɔ a ma ye Masire Diop ale ka nɔbila sɛbɛn nin anw y'a bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon boli don janjo masa an bɛ dugawu kɛ Moro maa o maa bɛ bolola ni t'i yɛrɛ sago la wallahi ala ka kanabila nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala k'o kɛ a ka ala jati kama ni miiri nin ka gɛlɛn dɛ a man nɔgɔn koyi ka taa i k'a dɔn kungo fanda banda kɔnɔ Allah k'i si yɔrɔ yɛlɛma k'i i delilanko bɛɛ yɛlɛma ka i bɔ i yɛrɛ sago la minɛn yɛrɛma bɛ kɔnɔdimi bɔ tiɲɛ fɛ minɛn yɛrɛma bɛ kɔnɔdimi bɔ tiɲɛ fɛ an ka minɛn yɛrɛma ba in tiɲɛ yɛrɛ la a ka kan jamana marabaw fɛrɛw ka tigɛ fɛrɛ tigɛ kuma n'a tɛ ɲini ka taa ka dange ka tigɛ dɛ kɔntɛ tɛna taa ka dange n'o tɛ taa ka segin ko kelen kan sigida kelen na kuma bɛɛ a fana waati kelenw na a dɔ la a ka gɛlɛn yɔrɔ hali kunnafoni kelenw na kunu an kɔrɔ ko maa lasɔminen ma kɛ kun ye bura fana yoroso cercle la wulada yan fan fɛ 16h bingani wale kɛba kelen ninnu taara jagoya diinɛ lase kɛ bura commune kɔnɔ ka dugu maa bɛɛ fana jagoya ka taa olu la bɛɛ kana lamɛnni kɛ wajibigatoire ma i b'a kɛ cogo di ala ka nɔgɔya a ye n bila n ka jalasiri b'i bolo kan a ma nɔgɔ b'i ɲin bolo kan ala ka ko ɲɛ nɔgɔya kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni gafe le destin Hamadi Diko ale ka fasiri nin ye ko min ye conseil d'administration de la caisse malienne de la sécurité sociale i k'a dɔn k'u y'u ka sigi 15nan ka o kɛ sigi 15nan in kɔnɔna na min n'o bɛ tali kɛ minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma maaninfinw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka sinsin cogo min na n'a bɛ Jaminatu Sangare ko fɔ i k'a dɔn ko kuma na min n'o bɛ tali kɛ CMSS u ka nin sigi 15 na u y'a jira k'a fɔ ko AMO n'o ye assurance maladie obligatoire kɔrɔmɔrɔ ko nin kɛra fɛɛrɛba ye nin kɛra jɔsenba ye kabi Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka se bi ma kɔrɔmɔrɔ jɔsenba min ni Mali bɛ se k'i disi gosi n'a ye ko l'AMO est l'un des plus puissants amortisseurs sociaux que le Mali ait créé depuis son indépendance du ministre de la Santé. Bɛɛ k'a fɔ ko Amadu a barika ATT a barika barika ATT ala k'a k'i ma nɛɛma ye ala k'a k'i ma nɛɛma ye Badiri a b'a kɛ don min na kuma cayara a kɛlɛ wulila dɛ kuma cayara polosiw yɛrɛ ka lafasali tɔn dɔ ko ni dɔrɔmɛ tigɛra olu ka buruburu la ko an ta fila ni kunkuru ko ye mun wajibigatoire assurance maladie obligatoire kelen min obligatoire yɛrɛ min fɔra la tubabukan o de ko bɛɛ gɛlɛya o de gɛlɛyara maliden ma o mana k'an bɛna wajibiya ko ka wari de bɔ an kun nka Amadu ko wajibi in kɛra hɛrɛ bɛɛ ma dɛ misikina ka hinɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni lebu ye a kun kɛra ten est-ce que kɔrɔmɔrɔ ko ni min bɛ tali kɛ ni caisse malienne de la sécurité sociale sigi 15nan ministre ye ko a ma i munumunu nin kɔrɔfɔ da la dɛ a ko assurance maladie obligatoire kɔrɔmɔrɔ ko nin kɔni kɛra dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnyaba ye
ye min hakilina tara ko maa bɛ se k'a fɔ Mali bɛ disi gosi ni min ye kabi Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya i k'a dɔn tali ni bi cɛ ministre Zaminatu Sankare ale kun ye i k'a dɔn sigi maa ɲɛmaaya o kun bɛ a bolo conseil d'administration kɔnɔna na i k'a dɔn min bɛ tali kɛ CMS yɛrɛ a maa ɲɛma n'o bɛ an karamɔgɔ Isaka Kone ale ko fɔ o tuma na k'u da donna i k'a dɔn k'a fɔ nin cakɛda ba in u ka baara kɛlenw na kunbabaw bɛɛ lajɛlen la min n'o bɛ tali kɛ san 2020 an kɔnɔna na wulikajɔ minnu ni olu kɛra a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ assurance maladie obligatoire k'a kɔni kɛra sababu ye min bɛ tigɛ dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ni k'o ta k'o ɲɛsin maa caman ma i k'a dɔn kumana kuma min n'a sɔrɔ min ni magoya bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya la kɔrɔ k'a bɛ sin ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ bɔda de ye malidenw ma minnu ni olu b'u yɛrɛ ye ni minɛn kɔnɔ Badiriba ko n'o bɛ Hamadi Diko kɔfɔ ka bɔ le destin kɔnɔna na k'u ka sigi n'o bɛ tali kɛ conseil d'administration sigi kɛko la 15 kɔnɔ k'u kuma u ye ɲɔgɔn lasɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ juma tɛmɛnen octobre kalo tile 29 san 2021 min bɛ tali kɛ caisse malienne de la sécurité sociale a yɛrɛ jaba la Bamakɔ Mali faaba o la waati min na Jaminatu Sankare ale ye kɔrɔfɔ ta a ye i k'a dɔn k'a fɔ hakililajigin kɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ caisse malienne de la sécurité sociale i k'a dɔn u fana jɔda ka bon kosɛbɛ min ni u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ maaya kɔnɔna na ani i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya fo ka se i k'a dɔn maa minnu ni gɛlɛyaw bɛ u lasɔrɔ kɔrɔmɔrɔ min bɛ tali kɛ du yɛrɛ ni denbayaw cɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ basigi ka se ka lanati ko nin cakɛda in jɔdaba bɛ nin ko in na kosɛbɛ Badiriba ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ caisse malienne de la sécurité sociale i k'a dɔn u b'a minɛ ka bɔ kanam fana yɔrɔ minnu ni olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ musaka misɛnnin minnu bɛ tigɛ ka bɔ saraw kan walasa k'o kɛ siniɲɛsigi ye wala k'o kɛ dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ye ni ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ amu la walasa u ka se k'u ka i k'a dɔn furakɛliw kɛ ni lafiya ye ani k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ ni ladiriya o fana ye Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ Zaminatu Sankare y'i kanto k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ amu ye n y'a f'i ye kɔrɔfɔ daminɛ na k'a fɔ o tuma na ko jɔsenba don min bɛ kali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ jɔsenba la Mali ma min yɛrɛ lasɔrɔ o kuma ka b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya tara fo ka se bi ma ko amu sigi ni bi cɛ kɔrɔmɔrɔ ko min bɛ tali kɛ a wulikajɔ la i k'a dɔn hakilina miiriw yɛrɛ bɛ ka kɛ senna koyi walasa i k'a dɔn mɔnɔbɔ wɛrɛ min bɛ se ka kɛ a la a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ arame o ye o ti dɔwɛrɛ ye dɛ u k'a ma ko assurance maladie universelle o kumana a ka yanga bɛɛ kun bɛɛ lajɛlen ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ o kumana a tɛnɔ k'o lasɔrɔ Badiriba ko sigi min ni a kɛlen filɛ n'a ɲɛmaaya tun bɛ i k'a dɔn Zaminatu Sankare bolo ministre la santé ani i k'a dɔn k'a fɔ développement social ko a maa ɲɛmaa y'i da don kɔrɔfɔ caman na u ye hakililajigin kɛ k'a fɔ san 2020 kɔnɔ n'o ye san 2020 k'i b'a ye k'a fɔ caisse malienne de la sécurité sociale i k'a dɔn k'a fɔ musaka minnu ni u kɔni ye o di maa minnu n'olu ye dɔgɔtɔrɔsow ye minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaw furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnena n'a gafew b'o lasɔrɔ k'a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ sefa wari a miliyari 23 ani miliyɔn 712 la nka maa miliyɔn 2 maa 995 ani maa 675 kɔrɔmɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu kɔni furakɛra i k'a dɔn k'a fɔ ka tɛmɛ caisse malienne de la sécurité sociale olu ka wulikajɔ u fɛ Badiriba ko san 2020 i k'a dɔn ko san 2019 k'o kumana ko a kɔni jigira o juguma k'a sababu ti dɔwɛrɛ ye min ye san 2019 ye min bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 23 miliyɔn 770 ani n k'a fɔ 975 o kumana maa miliyɔn 3 maa 2,290 ani maa 520 n k'a fɔ 28 kɔrɔmɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ka feuille de soin n'o y'u ka ordonnance ye o kumana o bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnna ni ka baaraw kɛ caisse malienne de la sécurité fɛ ko n'i y'a ye k'a fɔ dɔ bɔra i k'a dɔn k'a fɔ 2019 na ka n k'a fɔ 2020 o ta dɔgɔyara ni 2019 ye kɔrɔmɔrɔ ko malidenw kun donna min na tuguni o de kun ye yuruku kɛli ye amu la nka k'u ye dansigi o la o métier o an kɔni ka métier yɛrɛ de ye yuruku ko y'an ka farikolo ɲɛnajɛ de ye ça c'est notre sport favori Jaminatu Sankare n'a ka maaw ani sango caisse malienne de la sécurité maa ɲɛmaa min bɛ bi kɔrɔmɔrɔ k'o kumana min bɛ tali kɛ a kɛra i ka t'i yɛrɛ tɛgɛ da o kumana min n'o bɛ tali kɛ i yɛrɛ tɛgɛ ŋɔnde o de bɛ kɛ sababu ye yuruku caman bɔra amu ko la o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ 100 sara o de ye dɔ bɔ a musakaw la ko kɔntɛ k'a kun kɛlen don dekunba ye nka hakilila miiriw kɛlen kɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn jiginniba la kɔrɔmɔrɔ k'o kɛra sababu ye min n'o bɛ tali kɛ a baara kɛbaw ani maa minnu n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ a musaka bɔbaw ye u k'u ka hakɛw ni ka u bila o minɛ kɔnɔ min bɛ tali kɛ a cakɛda maa ɲɛmaaba
n'o ye directeur général min bɛ caisse malienne de la sécurité sociale kunna n'o ye an karamɔgɔ Isaka Kone kɔrɔmɔgɔ o kumana a y'a yira k'a fɔ wulikajɔw ni fɛɛrɛw kura olu kɔni labɛnnen don caisse malienne de la sécurité sociale kɔnɔ kɔrɔmɔgɔ ko wulikajɔ n'o fɛɛrɛw ti dɔwɛrɛ o bi se ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ye dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya o bi se ka ta ka ɲɛsin mɔɔw ma cogo min na minnu ni olu ni i k'a dɔn k'a fɔ u ka hakɛw ladɛmɛni ka kan k'u bɛ o baara minɛ kɔnɔ Badiriba ko i k'a dɔn conseil d'administration senfɛ k'a kɛra wasaba ye wa u k'a dɔn k'u ye sigi ka fɔ jate caman minɛ k'a fɔ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bi kɛ sababu ye ka nin kura fiyɛ caisse malienne de la sécurité sociale u ka baaraw fɛ o kumana min bi tali kɛ ministre Jaminatu Sangare ani k'a dɔn caisse malienne de la sécurité maa ɲɛma Isaka Kone k'u bɛ o baara minɛ de kɔnɔ i k'a dɔn san 2020 kɔnɔ k'o jaabiw bɔra k'o bila kɛlenw ni kɛlitaw o kumana olu bɛɛ lajɛlen lakodɔnna fɛɛrɛ kura minnu kan ka se ka sigi caisse malienne de la sécurité sociale kɔnɔ kɔrɔmɔgɔw k'o kumana Isaka Kone a n'a ka jamakulu u bɛ k'o baaraw ne ka o labɛn Fadiri an y'a bɔ le destin kɔnɔ Hamadi Diko ale ka Fadiri don foyi tɛ kɛnɛya bɔ wallahi wasɔngɔ ti caya o ma o ye tiɲɛ fɛn fɛn tɔgɔ de ko kɛnɛya a n'a taabolo n'a baara n'a baarada n'a bolo faraw n'an m'an cɛsiri a la an k'an cɛsiri a la maanifin ɲuman bɛɛ y'i kɛnɛma ye koyi wallahi a ka haramuya i bɛ fɛn o fɛn girinka jɔ fɛn fɛn kɛ o k'a sɔrɔ fɛn fɛn bɛna ni kɛnɛya sabatili ye o ka sinsin o ka sinsin ala k'a kɛ hɛrɛ o kumana an jigiya b'a la k'a fɔ nin kɔni na kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin kura fiyɛlen ye nin baara in kɔnɔ jigiyaba b'a la caisse malienne de la sécurité sociale o kumana wulikajɔ minnu n'u u ye o kɛ 15e session conseil d'administration kɔnɔ o de kɛra nin ye ko belebele an ma kunkɔrɔta ni juguman ye k'a k'i da i ko ma kɛ ala k'a da i ka a da yɔrɔ nɛɛma ale ye nin ŋaniyaw siri a ye ŋaniya ɲuman caman siri ka ɲɛsin jamana in ma a don kama a ma faamu wala ma juguya don wa wala ma fɛn jumɛn don wa maa kɔni m'a faamu a don kama nka ka sɔn yɔrɔnin kelen ko ma ayi an sɔn man di dɛ n'an b'a ye hali lahara maliden b'a ɲini k'a bɛ yuruguyurugu kɛ hali kiyama o maa dɔw bɛ yen maliden dɔw bɛ yen hali kiyama olu b'a ɲini k'u bɛ yuruguyurugu kɛ o y'an ka mun cɛ an wɛ daɲɔ masa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye min ye k'a dɔn k'a fɔ Delta News k'a dɔn k'a fɔ Wamseru Asama a kun kɛra i k'a dɔn faama 1000 Segu Jara ɲuman a kɛra 100 nka min ye sɛbɛnfura ko ye daburuɲɛ 1 n'o mɔna Wamseru fana kun fama la ma dɔ la dajɛ kelen da mɛkunna Wamseru ale ko k'a ka fɔ a ka fɔ ko colonel y'i ka gantana gosi kontana gosi kuma sera ka sabu kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye anw ka jamana ye a dɔ la ko min ye i k'a dɔn gwɛlɛya sigiyɔrɔma caman ye jamana in sɔrɔ an bɛ munumunu salo la o kɔnɔ anw bɛ nɔni na an bɛ bisi basa la an b'an yɛrɛ sɔrɔ o kumana ko a bɛ ɲini ka i k'a dɔn san tan bɔ ɲɔgɔnko bɔ anw ka jamana i b'a ye k'a fɔ gwɛlɛya b'a a da la o gwɛlɛya min b'a a da la o kumana i k'a dɔn a bɛ kalo 6 bɔ ɲɔgɔnko bɔ anw ye i k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛbɔdani dɔw sɔrɔ o ko kɔni kɛra i k'a dɔn ni lakurayali baaraw ye lakurayali baara minnu taara ka ɲɛsin transition lakilenni ma n'o kɛra mɛ kalo tɛmɛnen i k'a dɔn k'a fɔ janjo masa ko o kɛra i k'a dɔn jigisigi ko nin dɔ ye maaw bolo ko fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ayiwa ko wuli ka jɔw ani i k'a dɔn cɛsiri minnu bɛ yen ni marakɛbaw ni maa ɲɛmaw kan k'o bolo da ayiwa k'u y'a ju jɔ mɛ kalo la cogo min 2021 san na ayiwa k'u k'a ɲini i k'a dɔn ka taa n'a ko ye ɲɛ fɛn min ye k'a dɔn a ko ye k'a kɛra maa dɔw wasako ye dɛ ko nka a kɛra dɔw fana bolo bɔnɛ ani sangalamaci ye k'a sabu kɛ mun ye fɛn min ye k'a dɔn ko n'a fɔra ko ka lakilenni kɛ n'a fɔra ko ka furanin kɛ ka lasaniyali kɛ k'a tɛ taa dɔw ka ɲɛkumu kɔ a tɛ taa dɔw ka gɛlɛya kɔ ko n'i ko k'i bɛ jamajɛ ko k'i b'o bɛɛ lajɛlen saniya k'i na maa caman ka kalifa tɔɔrɔ o kumana ko min ye maa caman bɛ yen k'olu fana ka kalifa tɔɔrɔlen don ko an n'a fɔ ko olu ye sinaw ye ko min ye i k'a dɔn o sinaw ye olu fana bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ka kɛlɛ boloda o kɛlɛ min bɛ boloda o bɛ boloda ka ɲɛsin hakili ɲuman o bolodabaw ma hakili ɲuman tigilamaw ma minnu ye hakili ɲuman sigi k'u bɛn'u ka baara kɛ kɛlɛ bɛ boloda ka ɲɛsin olu ma ko nin ye kɛlɛ ye sa kɛlɛ min i k'a dɔn k'a fɔ n'a t'a yɛrɛ to a fɔ kɛlɛ dayɛlɛlen ye nin ye o kumana ko min ye o fɛɛrɛ ye o de ye ka i k'a dɔn fɛn dɔw ta k'a da ɲɔgɔn na k'a jibinaw b'o o la fɛn caman wɛrɛw bɛ o la ayiwa ko i n'a fɔ a kuma dɔw bɛ olu ka kɔrɔ i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ ka kɔrɔ cogo min na ni diɲɛ kun si bɛ jɛ sa sɔrɔ a si jɛra koyi janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye wale ɲuman fɛn fɛn boloda k'a tɛ taa maa dɔ ka wuli ka jɔ ni murutili kɔ o ye latigɛ wale ɲuman bɛɛ lajɛlen ye ko nka fɛn min ye fɛɛrɛ ni dabali ye e de b'o kɛ sa k'i cɛsiri fɔ a ka ɲɛ i bolo o kumana ko maa minnu bɛ wuli k'u kɔ disi da la u fana t'u sɔ ni ji tɔ jigi ten koyi o kumana k'i b'a ye sa i ka kɛtaw fɛn fɛn bɛ yen n'olu ye ɲuman ye a tɛ taa gwɛlɛya kɔ o k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko furancɛ fanga k'olu kɛn bɛ ka fari dɔw
da o fariw fana tɛ taa gɛlɛya kɔ ko olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛ an ka taabolow lasaniya o kumana ko i k'a dɔn gɛlɛya bɛ bɔ kɔ kan a bɛ bɔ so yan fana koyi ko n'i ye sokɔnɔ gɛlɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛ maaw sɔrɔ ko minnu bɛ yen nɔ olu yɛrɛ tɛ i k'a dɔn faso la ka foyi tɛ olu bolo da la ayiwa ko société civile b'o la politiki maaw b'o la ayiwa min ye sɔrɔ bosonbaw b'o la i k'a dɔn jamana maaɲɛmaabaw b'o la n'o ye cadre administratif ye fo ka taa se syndicat jɛkulu dɔw ma i b'a sɔrɔ ko o ko mana wuli o n'olu ka taabolo tɛ bɛn o kumana ko o ye cɛsiri dabɔlen ye dɛ ayiwa ko dɔw kɔni tɛ yafa abada k'a fɔ ko fanga dafiribaw k'u b'olu mago to wa ayi ko sabu k'u nana olu dɔw da sama ka bɔ dibara la u ye minnu da sama ka bɔ dibara la o kumana i k'a dɔn k'a fɔ k'olu ka kɛlɛ tɛ jigin so dɛ f'u ka jateminɛ kɛ ka faamuyali kɛ ko min ye i k'a dɔn yɛlɛma fana n'i ko i b'o kɛ adamadenw ka taabolo la fari min dara ka san caman kɛ a tɛ taa i k'a dɔn gɛlɛya kɔ sabu biɲɛ kɔrɔbɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn maa dɔw fana bɛ yen olu kɔni ŋaniya fana ka ɲi olu bɛ fɛ jamana in ka bɔ a k'a yɛrɛ sɔrɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen nɔ olu mago si tɛ jamana in yɛrɛ la olu yɛrɛ k'u jɔyɔrɔ sɔrɔ k'u ka kow taabolo sɔrɔ ko maa bɛ maa la olu yɛrɛ fana tɛ fɛ ka i k'a dɔn finitigi yɛrɛ y'u ɲɛ la bi janko ka kɛ jamana maa ɲɛmaa ye ko nin bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ bi o kumana ko min ye i k'a dɔn dɔw bɛ yen n'i ye se k'olu ye bi kakitigiw ka taa ka bɔ yen i k'a dɔn ko kuma wɛrɛ t'a la o kumana ko maa dɔw fana bɛ yen olu kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ cogo min na jamana yɛrɛ bɛ se ka dafiri kelen ye jamana i k'a dɔn k'a da wolo ka sokɔnɔminɛnw kɛ kɛnɛma minɛn ye o kumana k'olu tɛ wasa abada hali n'i ye diɲɛ di olu ma ko wasa tɛ olu ye hali n'i y'i yɛrɛ di jugu ma ko jugu tɛ sewa o kadara kɔnɔ ko olu kɔni t'a dɔn u bɛ fɛn fɛn fɛ fo n'a kɛra jɔyɔrɔ ye olu ka wuli ka jɔ ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ bɛ tigɛ jɔyɔrɔ ɲini de kama Wamiseru Asama a ka fɔ la a ko min ye k'a dɔn maa dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kunfɔlɔ ninnu dɛmɛ minnu yɛrɛ tɛ fɛ a ka ɲɛ fiyewu ko sabu ko dɔw bɛ yen olu tɛ fɛ a ka ɲɛ nka u tɛ se k'u kanabɔ nka olu b'u dɛn ka taa fara minnu bɛ se k'u kanabɔ kan k'olu kɔkɔrɔ ma don i k'a dɔn o ko bɛ sen na min ye k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o ko bɛ ta k'a lajɛ ko dɔnni karamɔgɔba maaba dɔ bɛ diɲɛ sosigi in na min tɔgɔ bɛ fɔ fo ka taa tariku fo ka taa diɲɛ wuli n'o ye i k'a dɔn siniwa jamana o maa ɲɛmaaba dɔ ye ko Mao Zedong ale de la k'a fɔ ko n'i ko k'i bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko i b'olu ta bala ko i bɛ kɛ maa ye maa min ni i k'a dɔn n'i ma farati i bɛ kabakuru bɔ k'a bi yɛrɛ sen kan k'o tɛ taa dimi kɔ o dimi i b'a muɲu de koyi o kumana ko min ye Mali an bɛ lahala min na bi ko Mali bɛ i k'a dɔn dabolo min na bi ko n'i ye Mali dugu jukɔrɔla lajɛ ko sɔrɔ bɛ yen dɛ n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ ko fantan jamana tɛ koyi ko nka ko fɛn min ye k'a dɔn diɲɛ setigibaw ye ani marabaa jugukɔrɔw ye k'olu tɛ fɛ anw ka lafiya sɔrɔ ka ɲɔgɔn ka fori abada o kumana k'u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ ka don maaw la maa minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ dafiri kelen ye k'u y'o fari de ta ka Amadu Tumani Ture sɛgɛrɛ ATT Wamiseru Asama ka fɔ la k'a ka fanga tɔ kalo 2 ka na don fasodenw yɛrɛ la ka wuli ka bila cɛ la k'a ka fanga tiɲɛ sabu n'ale tun ye fanga di i k'a dɔn nɔgɔya la u min ye marabaa jugu ye a sago tɛna sɔrɔ k'u wulila i kɔrɔ kalo 2 dɔrɔn k'o ka fanga goloba k'o jagoya lata i k'a dɔn k'a fɔ u n'u dɛmɛbaa jugu o kumana k'o bɛ mun ko fɔ k'u nana ko o kumana anw b'o gɛlɛya min kɔnɔ k'u bɛna anw dɛmɛ o dɛmɛ kun ye sanfɛ dɛmɛ ye ko anw bɛ bɔ min kalama k'u ka kɛlɛcɛw bɛ dugu ma fan bɛɛ fɛ ko an n'u ma bɛn o la o ma suda ko mun nana n'o ye ko an m'u ma bɛn o la o ma suda ko mun de nana n'o ye ko ka bɔ o waati sa mun de b'u da k'olu nalen don Mali dɛmɛ k'a yɛrɛ kumabɔ jatigɛ wale ni binganikɛlaw la k'o kɛlen don dalaminɛkala ye nka bɔnɛ k'a sanni ka bɔ an ɲɛ na u bi yan nɔ u ka ca koyi ko n'an ko an m'u madamadanni t'a ban ka foyi ma kɛ foyi ye foyi ma se ka bɔ an ka gɛlɛya la ko k'a ta Serval la ka na Barkan na ka na Takuba la MINUSMA o mun y'u ka fɛn dilannen ye ni ka tila k'o musaka bɔ u yɛrɛw kun o kumana ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ anw fɛ yan ko nin si ma se ka sɛ dabɔ ji la wa ka tila k'a kɛ ko kɛlɛ tun bɛ kɔrɔ marabolo ni Saheli bolo de fɛ kɛlɛ nana camancɛ bolo la a nakun ye mun ye camancɛ bolo la anw dahirimɛ n'an ka sɔrɔ fanba bɛ dugukolo nafoloko la ani dugukolo dabaloko la k'u nalen don yen fana minɛ o kumana kɔngɔtɔ ka kɛlɛ tɛ mɛn dɛ k'u nalen don yen fana minɛ ka kɛlɛ wuli ka camancɛ sɛgɛrɛ anw ka i k'a dɔn balo bɔyɔrɔba yɛrɛ ka na dankari yen na ko marabaa kɔrɔw u n'u jɛɲɔgɔn jugu minnu bɛ yen n'o y'u ladɔnw ye n'olu yɛrɛ bɛ faso kɔnɔ yan u ladɔn minnu bɛ faso kɔnɔ yan ko olu b'u dɛmɛ nin baara in na k'an y'u gɛn ko nka ko u ma jɛ dɛ k'u seginnen don ka na olu yɛrɛ ɲɛna u ye maaw ma mara ka tɛmɛ aw ye tiɲɛ de ye olu bolo aw man ka b'u ka mara kɔnɔ cogo si la taabolo ɲɛjugu ɲɛɲuman k'u nakan kɛra ko anti terroriste o kumana k'u nana Mali ɲɛmaaw dɛmɛ ka ɲɛmaayasow dɛmɛ ka marakɛbaw dɛmɛ ko nka o n'a ta bɛɛ ko min ye u ka ko ye ko ɲɛsi ma sɔrɔ a la
la o kuma na min ye ka do ka fɔ olu ka taabolo ye an ma ɲɛsi sɔrɔ a la wa ko an da kana don kuma la o colonel ko waati sera dɛ colonel ko waati sera ka dana gosi colonel waati sera ka tabale gosi ka dana gosi o kuma na ko maaw ka wuli an kana wulili kɛ kelen wuli an ka kɛ foroba wuli an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka wuli n'an y'o kɛ sa o bɛ taa kuncɛ ni fɛn min ye o de i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaaba dɔ tun bɛ yen n'o ye poyikɛbaa ye u k'a dɔn k'a fɔ o poyikɛbaa min tun bɛ Paris n'o ye Eugène Potier ale ko i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ko i bɛ kɔkana k'i b'o lakana i ka hakili to i k'a dɔn kɔnɔna fana na Barikani ni Takuba ani MINUSMA ko nin si tɛ se k'anw bɔ bolo la hali an bɛ Wagner ko kuma min na ko nin si tɛ se k'an bɔ bolo la n'an yɛrɛ ma kan kelen fɔ n'an yɛrɛ ma bɛn kelen ma n'an ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko an k'a dɔn an yɛrɛ de bɛ se k'an yɛrɛ kuma bɔ o kumana k'an k'a lajɛ ko hali ni maa ɲɛmaw bɛ don de kɛrɛnkɛrɛn ko k'a décréter ko mobilisation générale ko i k'a dɔn o ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na maliden bɛɛ ka bɔ k'i kantigɛ da jira o kumana ko min ye i k'a dɔn dɔw yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a fɔra maa min kɔnɔ IBK ye ko o ma faamu joona o bɛna faamu tuma min k'o y'a sɔrɔ a tiɲɛna k'u bɛ mun de kɛ i k'a dɔn farafinna a mara kɛbagaw minnu bɛ faransikan fɔ k'u kɛn bɛ k'anw kɛ i n'a fɔ baganw k'u b'u ka juru don anw kan na u bɛ taa n'an ye yɔrɔ min ka da an ɲɛ anw tɛ se ka fɛn fɔ anw tɛ se ka ko kɛ ko anw ka mara kɛbaa caman y'u yɛrɛ bila o namugula suguya la o de y'a to an ye bi sɔrɔ o kumana ko malidenw k'an ka Mali kuma bɔ Wamseru Asama ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Delta News ka bidon bɔli kɔnɔ Janjo Masa Kɔrɔmɔrɔ hakili tɛ danga kɔrɔ bi siɲɛ maa bi se k'a dɔn k'a fɔ hakilima bɛɛ fana kan k'a dɔn kulu kun jamana ye fuga ye Wamseru ka nin kɔrɔfɔ madalen min filɛ maa bi se k'a fɔ a man di kulo ye nka a bɛɛ lajɛlen ye wulibali ye dɛ n ye tɛnɛ samiya fɛ banakɔta ye maya ti k'a ko a bɛ ka jagoya de maya ti k'a ko jagoya do o kumana n'a fɔra ko waati sera a sera dɛ colonel k'a dɔn ko waati sera colonel k'a dɔn ko waati sera colonel kɔni wulikajɔ waati sera kuma sera maliden mago bɛ basigi de la ko Serivali Barikani Takuba MINUSMA ko ni si tɛ se k'an bɔ a banna yɛrɛkunbɔ de ye bɔli ye awɔ yɛrɛkunsɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la dɛ wa cɛbɔ da ye yɛrɛ bɔ ye siga t'o la o kuma an ka taa nɔngɔn garikɛ jɔ la ni ka jini min ka sɔrɔ ka na ni Ala ka jɛ ye ko kuma min bɛ sen na n'o k'a ma ko refondation ani k'a dɔn k'a fɔ jamana cakɛda baw olu ni ɲɔgɔn cɛ kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli n'o bɛ Ibrahim Ikasa Mayiga kofɔ i k'a dɔn a ko a kɔni y'i kanto diɲɛ i k'a dɔn tɔnbaw olu ma k'a fɔ ko u k'a to waati nafama ka di Mali ma walasa malidenw yɛrɛ ka i k'a dɔn kunkanko kibaruya fɔ donnez-nous le strict nécessaire ayi ne t'olu kɔni kɔrɔtɔ kun dɔn ko ma gwankotigi la filɛlikɛla b'a ɲɛ ci tɔ a ko a ma nɔgɔ dɛ ni ye kabako ye dɛ Birahima Gindo a ko min ye ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions n'a bɛ Ibrahim Ikasa Mayiga kofɔ o kumana ko a ye i k'a dɔn k'a fɔ i kan kɔrɔta ne k'a yira diɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɔnbaw la walima farafinna jɛkulu wali minnu olu bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen kule k'a ye ko furancɛ fanga ko dɔ kana fara a kan Ibrahim Ikasa Mayiga kɔrɔmɔrɔ ko kuma k'a ye kana bɔ k'a fɔ k'u k'a to malidenw yɛrɛ ka u ka hakilina di min bi Mali yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakilina bɔ dɛ malidenw o ka bɔ u yɛrɛ da Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ Ibrahim Ikasa Mayiga la a ye nin kɔrɔfɔ k'a ninnu ne ka a ma da k'a laban k'a ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn diɲɛ seleke naani tɔnw ma walima farafinna jɛkulu tɔn minnu bɛ yen kulu minnu ni olu kɔni kalen k'a ye k'a fɔ ko furancɛ fanga ko waati min zumana ko pan tɛ kɛ u kunna Ibrahim Ikasa Mayiga k'a y'a ka i k'a dɔn k'a fɔ 4 vérités a y'o ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ communauté internationale ma ko a ye nin kɛ i k'a dɔn k'a fɔ vidéo dɔ kɔnɔ miniti 2 bonyanko min ye ministre Ibrahim Ikasa Mayiga ye k'a y'a yira k'a fɔ o kumana ko yala min bɛ tali kɛ bɛn ni bɛnɲɔgɔnya maliden ka ɲinifɛn de ye o ye bi furancɛ fanga ko o kumana hali o mana kɛ cogo o cogo o mago bɛ min na o ye yala Mali bɛna bɔ gɛlɛya la ni kɛcogo jumɛnw ye i k'a dɔn ko malidenw mago b'o de la wa n'an dun ma bɔda fɛɛrɛw tigɛ kabi nin waati in na a tɛ kɛ bilen dɛ a tɛ kɛ dɛ o kuma ko minnu dalaminɛkala ye k'a fɔ ko furancɛ fanga o kumana a t'a n'a a yɛlɛma k'a tɛ tɛmɛ i k'a dɔn kalo tile 27 na n'o ye février kalo san 2022 ko yala mɔgɔw jɔsunba ye o ye mun na a ko k'o ka hakililajigin kɛ dɛ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Ikasa Mayiga ko tiɲɛ ni Ala ka kan a ka kan o kumana diɲɛ seleke naani tɔnw k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bi i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛw tigɛ ni ka dabaliw tigɛ ni ka laban ka Mali kuma
kuma fɔ ni ka Mali gɛlɛya ɲini k'a dɔn ka waati o kuma na o nafa ma di malidenw ma planning min n'o ka kan ka kɛ n'o ye bɔda minnu kan ka kɛ I k'a dɔn k'a ka kan ka bɔ malidenw de yɔrɔ a kan ka bɔ malidenw de da o kuma diɲɛ selege naani tɔn bɛ se k'i hakilina tɔw di o kan ni ka n'a kɛ diyagoyanin fi ye ni ka n'a kɛ wajibi bilen kɔrɔbɔrɔ ko kuma ko caman bɛ yen k'a jutigɛtɔ a bɛ bila ka dɔw kan ko kɔntɛ ko kodɔn ɲama bɛ tɛna ni ko dɔw ye wa ko kɔntɛ minisima bɛ sigi Mali la don min san 2013 k'a jɛra ya k'a latigɛ k'a fɔ k'u bɛ na kalo 12 ko fɛn tɛ fara kan ko fɛn tɛ fara u ka mandat kan Ibrahim Ikasa Mayiga ko yala o kuma na minisima k'a nana san 2013 Mali kɔnɔ don min na a bɛ na bɛnkan kun ye mun ye k'u bɛ na Mali dɛmɛ walasa ka Mali ka basigi I k'a dɔn ko san kelen o de bɛ u bolo ko yala a ma kɛ san o san dɔ bɛ fara a kan wa o san 10 ani I k'a dɔn san 2018 ka na bila fɔ bi la minisima b'a san 8 de kɔnɔ ko yala munna date don kuma na munna o ma kɔn san o san mandat bɛ renouveler san o san mais munna anw ka I k'a dɔn waati bolo da se ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ Ibrahim Ikasa Mayiga ko ni wali min filɛ nin ye ko tiɲɛ ni Ala ka kan a mana kɛ cogo o cogo min ye diɲɛ selege naani tɔn ye u k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ faso Maliba kofɔ kuma dɔw la malidenw yɛrɛ ka lamɛn ko yala malidenw lamɛnbaliya de tɛna ni kuma bɛɛ furancɛ fangaw olu na latili ye wa ko kɔntɛ ni malidenw lamɛnna u ka hakilinaw dɔn ka ŋaniyaw ɲini k'o dɔn bayɛlɛma minnu kan ka kɛ I k'a dɔn k'a fɔ kɛtaw la olu ka kɛ o kɛcogo la karamɔgɔ ko kuma caman na an bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ an bɛ bɛɛ o kɔnɔna na Ibrahim Ikasa Mayiga Badiriba ko a ma I munumunu nin kɔrɔfɔ ye dɛ a y'a jɛya ka ntori tɛgɛ ta k'a di k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ selege naani tɔnw ma ani anw ka I k'a dɔn farafinna tɔnw k'a yira k'a fɔ tiɲɛ ni Ala ka kan waati de sera bi yali gɛlɛya walima wulikajɔw ka kɛ k'a fɔ ko kuma diyagoyanin fin furancɛ fanga ka dan nin waati ma a ka kan ka kɛ wulikajɔw de ka kan ka kɛ yala Mali bɛ bɔ nin gɛlɛyaw kɔnɔ cogo di mago bɛ o de la y'o fɛrɛ jumɛn tigɛ kabi Ala y'u da kabi Ala y'olu da u y'o fɛrɛ jumɛn tigɛ Mali yɛrɛ bɛ se k'a ka kanabila sɔrɔ jamana selege naani bɛɛ ka don an ka mara kɔnɔ kabi u wolola u y'a kɛ yan Fatiriba ko a y'i ɲɛsin I k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ selege naani tɔn ma a y'a ɲɛsin CEDEAO ma a y'a ɲɛsin I k'a dɔn k'a fɔ Faransi ma ni ka se conseil national n k'a fɔ conseil de sécurité des Nations Unies ma k'a fɔ o kuma na fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ bi o ye Mali faama minnu n'olu ye Mali marabaa minnu bɛ yen olu ye ŋaniya de ta ko fɛɛrɛ de ka tigɛ sigikafɔ de ka kɛ sigikafɔ min kɔnɔna na wele ka bila bɛɛ ma o kuma na ko sigikafɔ ko yala ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ o ko la o kuma na walasa u ka se ka jɛɲɔgɔnya sɔrɔ ani ka dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ walasa Mali kuma ka fɔ o si ka fɔ kɔnɔ ko kuma kan kan ye o minɛ de kɔnɔ nka ko maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka balan da o la minnu b'a fɛ ka tiɲɛni don o la politiki tɔnw na walima I k'a dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnkan kuluw la kɔrɔmɔrɔ ko olu ka kan ka hakili de sɔrɔ bi k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ dɔ fara n kan I k'a dɔn k'a fɔ waati la k'a tɛna daminɛ furancɛ fanga in na dɛ a ka dɔn k'a fɔ minisima bɛna don min san kelen de fɔra u ye olu bɛ san 8 na wa t'a dɔn ma fɔ u la dɛ wa k'i k'a dɔn k'a fɔ min ye I k'a dɔn k'a fɔ nin wale in ye ko kuma hakililajigi de ka kɛ a bɛ kɛ ni Nations Unies ka sariya minnu ye olu bɛɛ lajɛlen yamaruyaw n'olu ye chapitre olu jɛlen don o kumana k'a ka dɔn k'a fɔ bi Mali mago bɛ min na o ye I k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ ni jɛmaɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ diɲɛ selege naani fɛ cogo min na nka min bɛ tali kɛ I k'a dɔn wale la k'a fɔ k'a diyagoyanin fin kɔrɔmɔrɔ ko yala o nafa bɛ kɛ mun ye k'e k'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ I k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw la san 2021 juin kalo o donni kama min ye dɛmɛbaa wɛrɛ wele sɔrɔdasiw la a bɛ taa maa 12 ni 289 na olu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan o kuma na ko ministre bɛ dumɛn na don min a fɔra k'a ka da I k'a dɔn k'a fɔ san kelen de ma polisi sigiyɔrɔma maa 920 olu bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ wɛrɛ ma u ye ko yala bibi na bɛnkan minnu bɛ ka kɛ ani k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnfɔnbaliya min bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Ibrahim Ikasa Mayiga ministre de la refondation et chargé des relations avec les institutions k'a ko fɛɛrɛ ka tigɛ dabali ka lajɛ min ye sigikafɔ ye olu ka labɛn ka ɲɛ malidenw yɛrɛ hakilina n'u hamina min ye dɛ o ka dɔn a ka minɛ o ma n'a ma minɛ o ma fiyewu o mana fɛn fɛn kɛ a tɔ bɛɛ kalo ye o kumana a tɔ bɛɛ kalo a wajibinin fin wala ko k'a da fɔ février kalo tile 22 mana se kala ta ka bɛn o tɛ jagoya anw kan anw de bɛnn'o kan k'a bɛ kɛ wa n'a a tɛ se ka k'o la an b'a bɔ a la a bɛɛ n'Ala cɛ nin tɛ musalaka kuma ye koyi janjo musalaka ko tɛ nin ye fɛn min kun bɛ jamana in kan n'i b'a dɔn I bɛ siran dɛ wallahi I bɛ siran a ka haramuya I bɛ siran I bɛ siran o kuma fɛn min bɛ se ka anw b'o fana na anw fana b'o kɛ fo k'o se o dan na a ka haramuya mɛ min f'i ɲɛna kuranɛ kolo tɛ anw kumakan tɛ kulu ye k'o tɛ wuli
an jɛra k'a fɔ an bɛna sigi ka kuma dɔ kɛ an bɛ jɛ k'a ɲɛɲini o kɛnɛ in kan ye ni hakilina min tar'o kan an b'an ka baara kɛ n'o ye CEDEAO o Nations Unies o bɛɛ b'i yɛrɛ ye Union africaine yɛrɛ bɛ yen minnu ka farajɛw ka baarakɛ minɛnw u ka outil de travail de don o kumana min filɛ nin ye o tɛ sira sɔrɔ yan dɛ a ti jagoya anw kan ko bula tɛ karaba bula bɛ nɛgɛ de bula tɛ karaba dɛ a y'a fɔ n'u tɛ bulaya kɔrɔ dɔn a ye bulaya bula bɛ nɛgɛ de bula tɛ karaba dɛ a y'a f'u ye olu ka biba in ye Ibrahima Gindo ale ka fasere don k'aw ni da ni gati i b'a fɔ k'an tɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyali ye awɔ k'a kana i n'a fɔ olu de y'anw bange ko le 22 février o y'u ta ye 2022 anw de y'o fɔ wa a bɔra a ma ministre ma ka taa ka bɔ yan k'an y'a fɔ ko ni mission Nations Unies ka mission a ma taa diɲɛ jamana si la ni gɔngɔrɔ ma kɛ k'u kero n'o tɛ u tɛ taa koyi kɔni ka gɛlɛn wa n'u ma kero ni gɔngɔrɔ ye diɲɛ dogo do i n'a mɛn k'a dɔw minɛna jugujuguya la k'a dɔw minɛna jala ni tafe boloko la a dɔw minɛna ɲɛnamini fura feere la a dɔw minɛna morofa feere la u nakun ye mun ye o kɔ yɛrɛ jabɔ u tɛ foyi la ka saga don misiw la k'a manger yan k'u tɛrɛ ko olu nana ko olu ye tampon de ye ko an kana se ɲɔgɔn ma aw yɛrɛ bɛ ka se anw ma aw ko anw kana se ɲɔgɔn ma a kɛra baara ye an t'a la bi an t'a la sini janjo masa indicateur de renouveau bisimila b'ale ta ni indicateur ta 5e arrondissement n'o y'an ka lakana tigilamɔgɔw ka jabala dɔ ye k'olu ye jɛkulu jugu dɔ da wolo jɛkulu jugu min ye jogojuguya jagoma fila kɛbaw ye a dilanla ko Proxnect i k'a dɔn k'u y'o da wolo fɛn min ye commissariat min ye 5e arrondissement ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalayi ma sigidaba 4nan kɔnɔ Bamakɔ faaba la yan k'u ye u tɛgɛ da i k'a dɔn jɛkulu jugu dɔw kan minnu sigikun kun ye i k'a dɔn k'a fɔ jagoma fila jogojuguya la min ye i k'a dɔn jala ni tafe bolo ko nasiraw la a ka ja ko min ye i k'a dɔn ko Adamajan tɔgɔ dɔ minɛna ko la dɛ ko a n'a ka jamakulu ko maa 8 wɛrɛ de minɛna ka fara ale kan o maa 9 ko kungɛn bɛ ka kulu sigi labanna kunnafoni cɛrin sira kan a bɛ fɔ min ma ko WhatsApp kulu min sigilen do yen i k'a dɔn n'a y'i sape a ma ɲi dɛ ni WhatsApp y'i sape a ma ɲi dɛ ça te crée des problèmes o tuma na ko min ye npogotigi misɛnninw min ye cɛ n'a janw ani i k'a dɔn muso furulenw k'olu bɛ t'u yɛrɛkun de feere nin kulu in kɔnɔ ko prostitution o tuma na janjo masa ko a bɛ kalo caman bɔ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw kun dabɔra procureur général min bɛ sigidaba 4nan kɔnɔ Bamakɔ faaba la yan a ye yamaruya di commissaire ma ale min ye 5e arrondissement maa ɲɛmaa ye a n'a ka cɛdenw k'u ka wuli ka jɔ kɛ nin ko in k'a ɲɛɲini o kumana bi commissaire divisionnaire Ousmane Diallo Jeri ale k'a dɔn a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jamakulu sigi sen kan ni k'u bila u ka baara daminɛ olu ye wuli ka jɔ kɛ o wuli ka jɔ k'u y'a ye k'a fɔ ko cɛ dɔ ni muso dɔw tiɲɛ na kulu min fɔra olu de kɛn bɛ ka kulu in sigi kulu in i k'a dɔn a dabɔkun ye jala ni tafe bolo ko jagoma fila baaraw ani jugujuguya feere i k'a dɔn ko o kɛli ye fɛn min i k'a dɔn commissaire Diallo ale y'a i k'a dɔn yamaruya di a ka cɛdenw ma k'u ka sɛgɛsɛgɛliw dabɔ olu ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ ka wuli ka jɔw kɛ a taara wolo minɛninw na o minɛni maa 9 bɔɲɔgɔnko u y'olu cɔmi olu cɔminen 5 ye i k'a dɔn musolaka ye a tɔ 4 o ye cɛ ye janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko ɲininkali busamisɛ guwan'u la k'u y'a ye k'a fɔ jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ mun kan ko jɛkulu 6 bɔɲɔgɔnko de b'u bolo ko 6 groupes de WhatsApp jɛkulu 6 WhatsApp sanfɛ a bɛɛ lajɛlen ye nin taabolo de ye ni nin ko ninnu tɛ dɔ de bɔ taara kɛ o de kan ko kumana ko min ye nin ko ninnu ye alala ko bonya foyi tɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ maaninfinw ma nin ko in kɔnɔna la polisiw ka ɲɛmaw ka fɔ la ko maa 9 minnu minɛna ko siganamaw don fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko siga de kɛn b'u la o kumana wuli ka jɔ olu de kɛn bɛ ka olu ka taabolo jateminɛ labanna kunnafoni cɛrin sira fɛ ko dabolo wɛrɛ t'u la nin jogojuguya ani dabolo juguya ninnu ni jala ni tafe bolo kow jagoma fila baaraw k'o kɛ ka ɲɛsin o koɲɛw ma ani jogojuguya feere i k'a dɔn k'u b'o baaraw de bolo da k'u ka groupe WhatsApp ninnu u y'olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka t'u bolo da o 6 de kan ko proxénétisme a tɔgɔ yɛrɛ fɔ man di n'i y'o ye fɛn bila o man ɲi ne ni ala cɛ o kumana k'a bɛ mun de kofɔ a bɛ adamaden feereli de kofɔ ani lajaba ani jagoma fila k'o kɛ jala ni tafe bolo ko nasiraw la ko nin kumakan kelen nanzarakan na k'a bɛ nin de kofɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko maaninfin feere yɛrɛ kɛnɛkanda de don ala tɛ kɛ ni dogo ye
ko nin bɛ senna a mɛnna a ŋunungunu barika bonyana faaba kɔnɔ yan o kumana ko cɛ ni muso dɔw bɛ yen ko hali furulen ko t'a la guanaba ko t'a la u bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'u yɛrɛ halaki nin ko in kɔnɔ ye o kumana a kɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ damu dan ye damu ŋana ni kɛnɛ fɛrɛlen a ko kɛn bɛ u bolo o ye ko min ye anw ka adamadenya tabiya n'an ka dawulaw ye u bɛ dankari nin bɛɛ la u mago t'a la o kumana ko o kumaw cayara munumunu salow dabɔra wulili kɛra ka se polosiw ma waati min ni olu ye u ka wulikajɔ kɛ o kumana k'olu ka baara de taara wolo nin na sɛgɛsɛgɛliw bɛ ta k'a tigiw sɛgɛrɛ siga de kɛ b'u la n'a jɔr'u la u ta fila ni kunkuru o kumana ko wulikajɔ kɛlen don k'a dɔn maa ɲɛmaw ni kiiri tigilamaw ani lakana tigilamaw ni kiiri tigilamaw ko min y'an ka réseaux sociaux ye k'u b'a lasaniya de k'a nɔgɔjugu bɛɛ salo ka bɔ a la ka fɔ nin tɛ Ture ka circonstance yɛrɛ kɔnɔna o kelen don sɛngɛm communiqué tɛ sɛngɛm ba ninnu y'u ta ninnu ka ko banna Ture nana a saniyali kama Mande Mori Ture a nana saniyali kama o nka baara b'a bolo baara b'a bolo Maliden an ti ɲumankɛla fɛ koyi ayi an ka duwawu b'a ye o kumana Janjo fɛn min ye nin ko ninnu ye ko yamaruya dilen commissaire Diallo n'a ka cɛdenw ma k'u ka i k'a dɔn saniyali ta ka réseaux sociaux sɛgɛrɛ u seko damayira la o kumana ko baara min filɛ nin ye ko i k'a dɔn commissaire n'a ka cɛdenw u ka wuli ka jɔ k'o de nana wolo nin na k'u bɛ jamanadenw wele ko n'i y'olu ye ka fanga sɔrɔ baara o baara la o b'a sɔrɔ jamanadenw faral'olu kan ni kunnafoni ye ani kɔnɔna jɛlenya baaraw ye ko n'o bi kɛ bɛɛ olu kɔni mana wuli ko la u na nɔbɔ o la o kuma bɛ jamanadenw wele an ka t'o dabolo kelen in na ko nɔ tɛ anw ka adamadenya tabiya buruja cogo de filɛ nin ye anw ka danbe de dilanɔgɔ cogo filɛ nin ye nin kɛwale ninnu fɛ o kumana k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ maa o maa bɛ yen n'i bɛ nin ko ninnu dɔw kalama olu dɛmɛ ni kunnafoni ni kɔnɔna jɛlenya ye yaasa u bɛ se ka dankari nin lahala in na ani dabolo juguya in na awɔ ko min ye k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa ko commissaire k'a y'a jira k'a fɔ ko min ye ka kɔn bi ɲɛ ko commissaire dɔ tun bɛ yen nɔ k'o kɔnna ale ɲɛ k'o tun ye nin jɛkulu jugu dɔ n'o ye yɛrɛkun feerelaw ye ko prostitution o y'o bɛɛ da walo nka a tilala ka segin kuraya la diɲɛ muci kɔrɔba o kuma Adama Jabate ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ éducateur de renouveau kɔnɔ an bɛ Adama Jabate fo kɔrɔbɔrɔ an bɛ k'a dɔn polisiw bɛɛ fo ka cɛsiri kɔnɔ san wuli n'a ɲɔgɔnna sɔgɔbali Batara baara tɛ dɛ Batara baara tɛ a ma nɔgɔ o kuma min bɛ tali kɛ an bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ Banamba ka bɔ yen ka taa Tubakura ani Kiriwani kɔrɔbɔrɔ k'olu kɔni ye wasaba sɔrɔ ka sababu kɛ min bɛ tali kɛ kuranko kɔnɔna i k'a dɔn ko kuran minisiri ale tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ministre de l'énergie et de l'eau i k'a dɔn ko centrale solaire min ni i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni bɛ Tubakura ani Kiriwani dugu 7 commune kɔnɔ o k'u taara ne ka taa o dayɛlɛ baaraw ne ka o kɛ paseke i k'a dɔn k'a fɔ a kuma ne don IDS ka bɔ le destin kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ ministre Lamini Seydou Traoré i k'a dɔn ko ntɛnɛn don sɔgɔmada fɛ k'a tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ koromokarili baaraw la min kɛra Tubakura ani i k'a dɔn k'a fɔ Kiriwani nin bɛɛ lajɛlen bɛ dugu 7 commune kɔnɔna na i k'a dɔn ko min ye baara bolodalenw ye n'o ye tugudaw bɛ se ka bɔ dibi la cogo min na i k'a dɔn ko kumana sigidaba 45 olu de bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnnen don nin ko da la a fɔ projet ma ko projet système hybride d'électrification rurale n'a bɛ sɛri ko fɔ o kumana ko o yɔrɔ 45 la 32 k'o bɛɛ lajɛlen baara banna ka ban a tɔ minnu bɛ yen k'olu fana baaraw ni banni man diya wa i k'a dɔn a jigiyaba bɛ o ko kan Badiriba ko Banque mondiale ani Kulukoro yɛrɛ gouverneur fo ka se i k'a dɔn k'a fɔ Banamba mara maa ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ Tubakura o kuma ko nin wale min kɔni minɛ filɛ n'o ye nin jɛyɔrɔ kuransoba in ye k'a dayɛlɛlen min filɛ a bɛna ŋɔniba de bɔ Tubakurakaw sen na ani Kiriwanikaw k'a bɛ kɛ sababu ye ni k'u ka yiriwa n'u ka o sinsin ni ka u bɔ dibi jugu la ni ka laban min bɛ tali kɛ lakana yɛrɛ la k'o lanate ministre Lamini Seydou Traoré o kumana ko min ni o ye agence malienne pour le développement de l'énergie domestique n'a bɛ Amaderi ko fɔ o kuma olu fana ka wuli ka jɔ ko u bɛ taama u nɔfɛ kuma ni sanga bɛɛ ministre yɛrɛ n'a ka jamakulu kɔrɔmɔrɔ ko yɔrɔ 45 minnu bɛ yen ni kuran ka kan ka walankata u kɔnɔ n'a bɛ togodaw ko fɔ i k'a dɔn ko a kuran minnu filɛ nin ye yɔrɔ 45 kɔnɔna na kuma ko yɔrɔ 32 o centrale bɛɛ lajɛlen baara banna ka ban i k'a dɔn Kiriwani ani n k'a fɔ Kiriwani Tubakura olu b'u yɛrɛ ye o minɛ kɔnɔ Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko nin sigida mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ wasa mɛ nin ko la kosɛbɛ bawo min n'o bɛ tali kɛ tile ye kɔni bayɛlɛmali ye ne k'a kɛ kura ye k'a bɛ kɛ sababu ye ne ka ŋɔniba bɔ u sen na wa k'a dɔn k'a musaka minnu olu bɛ ka labɛn kɔrɔmɔrɔ ko jamana ka wulikajɔ barika ka bon a la kosɛbɛ sabu u ye dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya minnu ni k'o lasɔrɔ miliyari 42 a n'a kunkanfɛn i k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen musaka bɔba i k'a dɔn o de ye Banque mondiale miliyari 4 a n'a kunkanfɛn
Mali yɛrɛ bi jɔni o ye nka walasa ka baara nun kɛ k'a dagun a ka kɛ i k'a dɔn wasa kɔnɔ a n'a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bi tali kɛ ladiriya kɔnɔ a n'a ka kɛ sariyaw y'a fɔ cogo min ko ministre Lamini Seydou Traoré ka wulikajɔ barika ka bon la kosɛbɛ Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko Banamba cercle n'o bi Touba Kura ale kofɔ n'o bi i k'a dɔn Keriwani kofɔ ani i k'a dɔn sigida wɛrɛ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka kan ka se ka nin kuran ninnu lasɔrɔ ni k'a lasɔrɔ ka ladiriya ni k'a dɔn ka baaraw sɔrɔ a kɔnɔ bawo ko n'o kɛra o bi kɛ sababu ye ni ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya kɔrɔmɔrɔw ni ka o di u ma Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bi tali kɛ nin sigida ninnu na n'a sɔrɔ kuran tun bɛ ka feere u ma dalasi 55 kɔrɔmɔrɔw n k'a fɔ dalasi 50 ɲɔgɔn na k'a jiginna ka bɔ o la ni ka n'a kɛ dalasi 36 ye ko kumana o bɛna di i k'a dɔn sigida bɛɛ lajɛlen ma sigida 45 in kɔnɔ 32 o baaraw banna ka ban tɔ minnu bɛ yen minisiri ye a ɲini k'a dɔn amaderi ɲɛmaw fɛ k'u ka nin ko ninnu sɛbɛkɔrɔ teliya walasa min bɛ tali ka sigida minnu n'olu ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ nin ko la a baara ka ban jaabiw ka di dɛmɛbaw ka taama ka t'u nɔfɛ walasa Mali bɛ se ka wasa sɔrɔ kuranko la cogo min na le destin olu ka bi bɔ ye nin ye IDS ka fadelu le destin an b'u fo nin kuma in na kuma in ɲɛna kojugu min ye i k'a dɔn k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ uranium bɛ anw fɛ yan anw kɔni kan di tigɛ bɔ o la fɔlɔ o yɛrɛ bɔli an m'o baara daminɛ fɔlɔ ni maa minnu bɛ k'o bɔ olu de b'o dɔn k'o bɛ yen fɔlɔ o kumana min ye i k'a dɔn anw bɛ ji yen ti min na ko énergie fossile n'i ye se kɛ ne yɛrɛ ye Mali bɛɛ ka yɛlɛma ka kɛ énergie solaire ye Ala y'an sɔn tile la lillahi wa rasul falaki san kalo 12 falaki hali nɛnɛ fɛ tile bɛ bɔ wa baara ba bɛ ka bɔ la tile bɛ bɔ yan baara ba bɛ ka bɔ la parce que maraka kungo kɔfɛ ni tile n'an y'an ka di bɛɛ kɛ tile sisan an bɛ kuran sara ya dɔrɔmɛ 2 u bɛ sɔn kɛ dɛ ne ni Ala cɛ o bɛ sɔn kɛ Ala y'a d'an ma a banna a tɛna a facture minɛ ayi o kuma kɔni t'a la an t'a bayɛlɛma k'an mago dilan a la ka baara kɛ n'a ye énergie fossile nin filɛ nin ye ale kungo man nɔgɔn dɛ wa min ye i k'a dɔn k'a fɔ a nucléaire nama na uranium nama ye olu fana kɛn bɛ ka diɲɛ yɛrɛ sankolo o birifini bɛɛ sɔgɔsɔgɔ o kɛn bɛ balawu an bolo focus des zones olu ye diɲɛ sankolo birifini bɛɛ sɔgɔsɔgɔ a ko gɛlɛya bɛ waati korona sa nka ko ADEMA PAJ o kumana olu ko u ka olu walima kun bɛ kulu min kɔnɔ n'o ye k'a fɔ u tɛna taa i k'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ la ɲɛmaa kura sɔrɔlen ko hakilinaw yɛlɛma ADEMA bɛ taa sigikafɔ la ADEMA bɛ taa hakilina di i k'a dɔn Mariamaca ka kuma ye o ye n'a kɛra a bɛ komi i tɛ koyi u ko tɛ dɛ Mariamaca o tuma k'u y'u sen bɔ walima u ni k'a dɔn k'a fɔ kulu tɛ hakilina na kulu min n'o ye groupement et parti politique du cadre d'échange pour une transition réussie au Mali olu minnu kan ka k'a kun ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ fɛɛrɛ fɛn bɛ kɛ sababu ye ni ka sigikafɔ in k'a lagosi o tuma ko ADEMA t'i yɛrɛ ye o kɔnɔ o kɛra Mariamaca ka fɔ ye min ni a y'o kibaruya di ESOR mɔgɔw ma nka min ye le pays ye olu y'a fasiri o b'a jira k'a fɔ ko ADEMA olu bɛ taa ka fɔ la wa fɛɛrɛ minnu bɛ se hakilina mun b'u fɛ u bɛ t'o de di k'a fɔ k'u tɛ taa ko u bɔra o minɛ kɔnɔ n'a kɛra a bɛ komi i tɛ yen dɛ o kumana Janjo o fana k'i bɔ yen UNESCO fana kɛn bɛ ka karida diɲɛmaa ye ko anw don kibaru baarakɛla ni kunnafoni ɲinibaw n'a lasebaw n'a baarakɛbaw ko faali banbali min bɛ ka d'an kan k'a ka dabila ko anw ka faali k'u bɛ anw journalistes fa ko faali tan o tan k'i b'a sɔrɔ 9 ko hali date o bɛ bila ten k'o datugu ko jakumabu k'o datugu mɛlɛku o k'u ye jateminɛ kɛ ko digi kɛn bɛ journalistes la wa an bɛɛ bɛ fa an ka baaraw de kɔnɔna la ni min ma fa o n'a minɛ k'o lajɛ walama k'o don préveni na n'o ma don préveni na o na papa k'o bɔ a dabolo bɛɛ kan walama ka maa bila k'o jɔjɔlimajɔ k'o hakili bɛɛ tiɲɛ nin bɛɛ bɛ kɛ anw na nka n'a ta bɛɛ a bɛ k'an ka baara de kɔnɔ siga t'a la o kumana UNESCO fana ma jɛn n'a ye ko a ka dabila ayiwa baasi tɛ kunnafoni tɛna se ka an bɛɛ bi taa ɲɔgɔn Sibiri an bɛ taa renouveau musow ani association des femmes rondes y'a fɔ la o match de bɛ yen palais de sport la ko entraîneur ko y'a fɔ la les déviés Fɔnba de ko dɛ ko les déviés mɔgɔ de la boîte k'olu de y'a fɔ la renouveau musow ka entraîneur ye Fɔnba ye jɔnw de tɔgɔ fɔ o la a ko de i su tɔgɔ fɔ dɛ